Welcome to HubofkidsPS. Kindly like and subscribe to my channel. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज जो हम कलरिंग करेंगे वो है फ्रूट्स की ड्राइंग और वेजिटेबल्स की ड्राइंग। आज आपको कलरिंग बताएंगे। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दिस इज फ्रूट्स प्लेटर नंबर 1 ऑरेंज। इसमें हमने ऑरेंज कलर फिल किया नंबर 1 में। अब बारी है गुआवा की ग्रीन कलर। दिस इज पिंक कलर। This is red color. Apple color is red. This is green color. Leaf color is green. This is grey color. This is yellow color. Banana color is yellow. ये हमारी fruit plate ready हो गई. Orange, apple, banana and guava. अब बारी है वेजिटेबल्स की, तो आइए वेजिटेबल्स में कलर फिल करते हैं। दिस इज कैप्सिकम, येलो कलर। दिस इज स्पेनिश, कलर इज ग्रीन। रेड कलर, टोमेटो कलर। This is brown color. This is orange. Carrot color is orange. This is green. This is gray. Brinjal color is purple. This is dark green color. तो ये हो गई हमारा वेजिटेबल्स का प्लेटर रेडी। ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पर्पल। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आएंगे।